अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है इंस्टाग्राम पे मैंने क्वेश्चन आंसर का जो है वो पोस्ट लगाया था और माशाल्लाह से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मुझ तक। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आप तक जो भी मिसकंसेप्शन है या आप चाहते रहे हैं मुझसे कुछ पूछना और आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो इस मैं क्वेश्चन आंसर के राउंड में मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको इसका आंसर मिल जाए। और जो चाह रहे थे कि वज़ाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आंसर करना, तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़रूर क्वेश्चन आंसर करूँगी। चलिए जी, वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं किस-किस ने क्या-क्या क्वेश्चन किया है। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेसी मेंटेन करते हैं और इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन जिन-जिन ने मुझसे क्वेश्चन किया था उनका आंसर ज़रूर मिल जाएगा आपको। मैम मेरी स्टडी, मेरी अम्मी, मेरे रिलेशनशिप दोनों के लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह आपसे खुश हैं। जी, मैं दोनों के लिए दुआ कर दूँगी, अल्लाह ताला आपको आपकी जो भी रिलेशनशिप है अल्लाह ताला उसको बेहतर से बेहतरीन बना के भेजे और अम्मी के लिए भी मैं दुआ करूँगी और आपकी स्टडी के लिए भी दुआ करूँगी। आप वीडियो जल्दी-जल्दी डाला करें। बहुत कोशिश तो होती है मुझे कि मैंने सोचा कि सुबह-शाम डालूँ, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से मैंने अभी उसको जो है वो फुल स्टॉप किया हुआ है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिन में या 1 दिन में 1 वीडियो तो ज़रूर आप तक पहुँचा दूँ। सिस्टर मैंने बहुत मैसेज किए हैं, प्लीज़ रिप्लाई दें। अच्छा जी, ये सवाल मुझे बहुत आते हैं यूट्यूब पर कि ये सिर्फ़ कहती हैं कि मुझे रिप्लाई मैसेज करें और मैं रिप्लाई दूँगी। लोग इस तरह रूड बात करते हैं कि वो समझते हैं कि मैं 24/7 उनके लिए खड़ी होंगी और मेरे हाथ में मेरा मोबाइल होगा और जैसे ही उनका कॉल आएगा मैं रिसीव करके उनको वज़ीफ़ा या व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर कर दूँगी। देखिए, किसी इंसान के लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता है 5000 की मैसेज डेली देखना। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 हज़ार मैसेज मैं देख ही लूँ। आप बताइए एक इंसान है 2-3 हज़ार भी मैसेज देख लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। रिप्लाई मिलता है, ज़रूर मिलता है, लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं किसी के मैसेज पे जाती हूँ और मैं देख रही होती हूँ, सीन करती हूँ, ठीक है? मैं ओके भी लिखती हूँ क्योंकि हमें वज़ीफ़ा कॉपी पेस्ट करके देना पड़ता है। हमारे ग्रुप में सारा चीज़ हमने सीरीज़ बनाया हुआ है, तो वहाँ से मैं कॉपी करके मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? अगर गलती से मुझे ओके मैंने लिख दिया और एकदम से दिमाग में नहीं आया मेरे कि किसको क्या वज़ीफ़ा देना था क्योंकि उस दौरान बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं मुझे ऑनलाइन देखकर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मैंने ओके लिखा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि गलती से हुआ होगा, जानबूझ के तो कोई भी वो नहीं हुआ होगा कि हाँ, मैंने ओके लिखा और मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा और आपका आपसी तो कोई दुश्मनी नहीं है। मैं चाहूँगी कि मेरे जितने भी यूट्यूब पे, चैनल पे जो लोग आते हैं, उनको मिरेकल ही हो जाए। इसीलिए मैंने इस चैनल को खोला भी है ताकि आप तक फैज़ पहुँचे। इसलिए नहीं खोला है कि आप लोग मुझे जो है वो रूडनेस दिखाएँ और इस तरह बात करें। थोड़ा-सा समझदार बनें, थोड़ा-सा समझदारी से काम लें और थोड़ा सब्र भी चाहिए इसके लिए। देखिए, सब्र है तो सब कुछ है वरना तो कुछ भी नहीं। मैं तो चाहूँगी कि मैं सबको रिप्लाई कर दूँ एक ही बार, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ थोड़ा-सा वेट कर लीजिए क्योंकि इंसान हूँ, पर्सनल काम होते हैं मेरे भी, सब कुछ देखना पड़ता है। आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करिए, मैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिए, मैं कोऑपरेट हमेशा करूँगी और हमारी टीम करेगी। अगर मुझसे बात नहीं हो पा रही है तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं बिज़ी हूँ, तो मेरी टीम से आप लोग बात कर सकते हैं। टीम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहता है, इंस्टाग्राम का लिंक्स आप लोग प्लीज़ उनस चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वज़ीफ़े का असर ना हो, ना दिख रहा हो, तो क्या करें? ओके। वज़ीफ़ा अगर आपके असर नहीं कर रहा, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपना वज़ीफ़ा चेक करवाएँ। गज़ाला सिस्टर से। इंस्टाग्राम पर ही उनका वज़ीफ़ा चेकर जो है आईडी मेंशन है। आप लोग अपनी-अपनी मिस्टेक्स जो भी बातें हैं उनसे आप करें और जो आपको उन्होंने मिस्टेक्स बताया है आपके वज़ीफ़े में, उस पे ध्यान दें। दोबारा से स्टार्ट करना है और अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं निकलती है, तो आप फिर डेली 2 रिकात नफ़िल इस्तिग़फ़ार के पढ़ेंगे। और अलग तरह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके हर गुनाह को
عمل کو معاف کرے، جس کی وجہ سے آپ کی دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی یا وظیفہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم لوگ کہیں نہ کہیں گناہ کے شکار ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ہماری وظیفہ بھی یا دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی مصلیت ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں بہتر کر کے بھیجنا چاہتا ہے، یا وہ ٹائم نہیں ہے ابھی آپ کو ملنا۔ ایگزیکٹلی آپ کو وہ چیز مل جائے ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھا دیتا ہے کہ وہ انسان آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں، اشارہ بھی دے دیتا ہے اور سائنس بھی دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے سمجھ جائیں کہ بہت سارے ممبرز ہیں ہمارے پاس جو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جو اس انسان کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، اور اچھا ہوا جو شادی نہیں ہوئی، جس کے لیے ہم وظیفہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین نوازا۔ تو دیکھیے ابھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے، اس جیسا انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، اور سو آن۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کے حق میں جو چیز بہتر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، چاہے تو وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، یا تو آپ کے جو قبولیت کا وقت ہے وہ تھوڑا سا ایکسپینڈ ہو جائے گا۔ اگر تو ابھی دعا قبول ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے آپ کو وہ چیز عطا کر دے گا، اور اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس سے بہترین نوازے گا۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ وظیفہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی کالا جادو نہیں کر رہے ہیں، ہم وظیفہ کر رہے ہیں، قرآن سے مدد لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد لے رہے ہیں۔ تو مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رضا میں راضی ہونا ہمیں پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ ہمارے ایسے بہت سارے ممبرز ہیں جو کہتے ہیں کہ سسٹر مجھے پاورفل وظیفہ چاہیے، تو اس کا جواب میں دینا چاہوں گی کہ پاورفل وظیفہ نا قرآن سے ہی ہوتا ہے، ہم قرآن سے ہی دیتے ہیں، اور قرآن اپنے آپ میں ہی بہت پاورفل ہے۔ تو مجھے یہ نہ کہا کریں کہ مجھے بہت پاورفل چاہیے، مجھے شارٹ چاہیے، مجھے پاورفل چاہیے۔ اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا اس میں؟ نتھنگ۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا یاد کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو تھوڑا سا لیندی میرا جاتا ہے، ہمارا وظیفہ لیندی ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ سے اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کو 10 دن 15 دن 90 دن جو ہے ہم بار بار اللہ تعالیٰ کو اپنے زبان سے پکارے ہوتے ہیں، تو کیسے نہیں ہماری دعا قبول ہوگی؟ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہم وظیفہ پاورفل ہی دیتے ہیں، اور بہت یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا یا وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملتا، تو آپ کو چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی۔ آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے ٹائم میں آپ کو یہ دکھا دیں گے کہ آپ کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں، اور وہ جو چیز آپ کو ملی ہے وہ چیز آپ کے حق میں بہتری ہوئی ہے، تو یہ آپ بھول جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا کیسے مانگے؟ تہجد میں دعا کیسے مانگے، یا دعا کیسے مانگے کہ ہماری بلاکیجز جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں؟ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ دعا آپ پورے یقین سے مانگے۔ یقین کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف زبان سے کہہ دیں گے کہ ہاں مجھے یہ چیز چاہیے، حالانکہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ مانگ کس سے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کر رہی ہوں، لیکن دل میں آپ اپنی دعا پر خود ہی شک کرتے رہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کیسے قبول ہوگی، کب قبول ہوگی۔ اور اگر لو میرج کے لیے زیادہ تر ایشو ہوتا ہے تو اس میں آپ خود لڑکے سے بات کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اسے خود ہی شادی کی ریلیشن شپ کی بات کر لیتے ہیں، اور اس سے آپ کا یقین نہیں نظر آتا۔ اگر آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں اور بار بار بول رہے ہیں کہ شادی کب کرو گے، شادی کب کرو گے، شادی کب کرو گے، تو اٹس لائک آپ خود اپنے وظیفے پہ یا اللہ کے اپنے دعا پر یا اللہ تعالیٰ پر آپ یقین نہیں کریں۔ اٹس جسٹ دیٹ کہ آپ بول رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے، بٹ آپ کا دل نہیں ایکسپٹ کر رہا کہ یہ پاسبلٹیز ہے۔ اللہ پہ یقین کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ سے کسی چیز کو مانگتے ہیں اور اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور کب تک ہوگا، اور کیوں نہیں ہو رہا۔ اگر کسی کام میں دیر ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی دعا قبول ہونا آپ کے لیے بہتر نہ ہو،
اس لیے اس میں دیر لگ رہی ہے. لیکن اگر آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو وہ دیا جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کے حق میں کیا بہتر ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ اپنے حق میں بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا یہ پہلے. آپ دعا تہجد میں مانگیں یا کسی بھی وقت مانگیں، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. دعا مانگتے ہوئے ایسا سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ سے بہت قریب ہے اور آپ کو سن رہا ہے. جب آپ ایسا محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کو سن رہا ہے، تو اسی وقت آپ کے دل کی کیفیت ہی الگ ہوگی، اور ایسی کیفیت ہوگی کہ جب آپ کے دل سے دعا نکلے گی تو اللہ ضرور قبول کرے گا. دعا ہمیشہ آگے سے مانگنی چاہیے. دعا مانگتے ہوئے اگر آپ کو رونا آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا شکل ہی بنا لیں. جیسے چہرے سے اداسی ظاہر ہو، آپ کی تڑپ ظاہر ہو، دعا مانگتے ہوئے آپ کا سر جھکا ہونا چاہیے. اکثر لوگ دعا مانگتے ہوئے سر جھکا کر نہیں، اٹھا کر مانگتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں، کیونکہ دعا ایسے مانگنی چاہیے جسے آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنے اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اخلاق سے مخاطب ہوتے ہیں. اسی وقت آپ کے انداز میں جتنی زیادہ عاجزی ہوگی اتنی ہی آپ کی دعا میں شدت پیدا ہوگی، اور آپ بہت اچھی طرح سے اپنے جذبات اللہ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. اور دعا مانگنے کے بعد ریلیکس ہو جائیں اور یقین رکھا کریں کہ اللہ آپ کی دعا ضرور ضرور سنیں گی. اور جب آپ اپنا پریشانی، اپنا ڈر، اپنی کمزوری اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کو بہت پاورفل بنا کر آپ کو وہ چیز عطا کر دے گا جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہے. دعا مانگنے کے بعد بھی پریشان رہنا یا دعا کے بارے میں ہی سوچتے رہنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اس لیے دعا مانگنے کے بعد ریلیکس ہو جائیں اور اللہ پر چھوڑ دیا کریں. آئی ہوپ آپ سب کی دعا کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہو کہ دعا کیسے مانگنا ہے. بہت سے ممبرز تسبیح سے ریلیٹڈ بھی کویشچن کرتے ہیں کہ 1000 کی تسبیح کیوں ضروری ہے اور آپ ووڈن تسبیح پہ وظیفہ کرنے کے لیے کیوں کہتی ہیں. تو میں اس کا بھی آنسر آپ کو آج دے دوں گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے وظیفے لانگ ہوتے ہیں، اس لیے ہم 1000 کی تسبیح جو ہے یوز کرواتے ہیں تاکہ آپ کا کانسنٹریشن کاؤنٹنگ سے زیادہ وظیفے پر ہو اور آپ کاؤنٹنگ کی ٹینشن کے بغیر اپنے مقصد پر اور اپنے وظیفے پہ اچھی طرح کانسنٹریٹ کر سکیں. اگر 100 یا 500 کی تسبیح سے وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں مسٹیک ہونے کا بہت سارا چانسز ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس لیے آپ کا مائنڈ میں صرف کاؤنٹنگ ہی کی طرف لگے گا، نہ کہ آپ کے وظیفے کے اوپر. تو اس لیے ہم جو ہے 1000 کی تسبیح پہ پڑھاتے ہیں. دیکھیں، آپ وظیفہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اللہ کے کلام کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی کر کے وظیفہ، وداؤٹ وضو، وداؤٹ تسبیح. ایک پراپر جو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، آپ جیسے کھانا بناتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کیسے پیاز کو کاٹتے ہیں، سب کچھ دھوتے ہیں، سب کچھ واش کرتے ہیں، تو کیسے ایک تھیم بنتا ہے کہ ہاں جی کھانا بنانا ہے کہ نہیں. پیل آف کرتے ہیں، آلو کو چھلتے ہیں. اسی طرح ہم اگر اسلامک کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ایک اورا بنانا پڑتا ہے. اورا کیسے بنے گا؟ جانماز، وضو، تسبیح سے بنے گا، کیونکہ ہم کچھ چیز ریڈ کر رہے ہیں. ہم اللہ کے بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنی جو بھی دل کی مرادیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اللہ تک پہنچانے والے ہیں. تو سب سے پہلے تو اورا بنانا پڑے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا پڑے گا. دیکھیں، تنہائی اور سکون کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ کرنا چاہیے وظیفہ، اور ایسا آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ فل کانسنٹریشن کے ساتھ اپنا وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے تلفظ کا بھی خیال رکھا کریں، اور آپ کی جو
अल्फाज आप अदा कर रहे हैं, अल्लाह का नाम या कोई भी सूरत, वो आप ठीक से अदा कर रहे हो। उसका पढ़ने का तरीका, आप कोई ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वजीफा, उसमें कोई भी जो है वो प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होना चाहिए। जो मकसद है वो आपके जहन में होना चाहिए जब आप वजीफा कर रहे होते हैं। आपका मकसद आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है और खुद की शिद्दत पैदा होगी बहुत ज्यादा। आपके वजीफे में खुद ही शिद्दत पैदा होगी और आपका वजीफा खुद ही पावरफुल बनेगा। और जहां तक बात है वुडन तस्बीह की, तो वुडन तस्बीह हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वुडन यानी कि लकड़ी अल्लाह की बनाई हुई चीज है और प्लास्टिक इंसान की बनाई हुई चीज है। अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती और ये मेरा यकीन है कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज का एक बेनिफिट और इफेक्ट जरूर होता है। हम जो वजीफा देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम से देते हैं और कुरान में ट्रीज का जिक्र मौजूद है, यानी कि पेड़ का जिक्र मौजूद है और लकड़ी भी ट्रीज से ही बनती है, यानी पेड़ से ही बनती है। हम जो दम तस्बीह आप तक पहुंचाते हैं वो अंजीर की लकड़ी की तस्बीह बनी होती है और इंजीर का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। इंजीर को जन्नत का फल भी कहते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंजीर बहुत पसंद थी, इसलिए हमने दम तस्बीह के लिए इंजीर की तस्बीह सेलेक्ट की है। इससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन होते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आज सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रह जाए या आपको वजीफे के रूल्स या वजीफे के बारे में कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस हो या कोई भी चीज आपको पूछना हो तो प्लीज आप उन्हें मैसेज किया करें। और देखिए एक के पास ही जाया करें क्योंकि एक एडमिन एक लोग को देखता है तो उनके लिए भी आसानी होती है और आपके लिए भी आसानी होती है। लोग क्या करते हैं कि अगर मुझसे रिप्लाई नहीं मिला तो अली भाई के पास चले गए, अली भाई ने रिप्लाई कर दिया, फिर मुझ तक आते हैं, फिर मैं वजीफे दे देती हूँ, फिर वो पूछते हैं कि मैं इन दोनों में से कौन सा वजीफा करूं। या तो अली भाई या तो हमारी शीजा सिस्टर या आयशा सिस्टर और भी लोग आ चुके हैं, मौजूद हैं हमारे एडमिन ग्रुप में, तो उनसे पूछ लिया करें, इब्राहिम से पूछ लिया करें। लेकिन ऐसा नहीं करें कि अगर मैं नहीं वजीफा दे पाई तो आप क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा जो है वो हमारे कंफ्यूजन पैदा होती है। हमारे एडमिन साहब लोगों को गाइड करने के लिए बनाए गए हैं और इसलिए आपको भी कंफ्यूजन होगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। देखिए मैं रिप्लाई जरूर नहीं दूंगी लेकिन एडमिन्स रिप्लाई तो जरूर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोग के लिए हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। और एक क्वेश्चन और मुझे आता है कि हम वजीफा अपने अलावा किसी और के लिए कर सकते हैं या नहीं, तो इसका आंसर भी मैं आपको आज दे देती हूँ। आप अपने अलावा वजीफा अपने भाई बहन, माँ बाप, अपने रिश्तेदार के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जिनसे रिलेशनशिप में हैं और उनके किसी काम के लिए वजीफा करना चाहें तो अगर आप उनसे कोई रिश्ता है जिससे वो आपकी कजन है या एंगेजमेंट हो चुकी है या फिर भी शादी आपकी फिक्स होने लगा है या रिश्ता फिक्स हो चुका है तो आप उनके लिए वजीफा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे कोई रिश्ता नहीं है तो बेहतर यही होता है कि वो अपने लिए खुद ही वजीफा करे। अगर किसी की मजबूरी की वजह से वो अपने लिए वजीफा नहीं कर सके फिर आप इजाजत लेकर उनके लिए वजीफा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए वजीफा करते हुए इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि उन्हें ये पता हो कि आप उनके लिए वजीफा कर रही हैं। ऐसा ना हो कि उन्हें कोई कुछ पता ही नहीं हो जिस काम के लिए वजीफा कर रही हैं, अपने उसके काम के लिए कुछ और पढ़ रहे हो और फिर वो खुद के लिए कुछ और पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा टकरार होगी। और एक टाइम पे एक ही मकसद के लिए एक ही वजीफा किया जाता है, लेकिन दो मकसद के लिए एक ही टाइम पर दो वजीफा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आज आंसर किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इस वजह से मैं कभी कभी जैसे सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मैं चाहूंगी कि आप लोग क्वेश्चन करें और इसी तरह मैं आप तक जो है आंसर अपना पहुंचाते रहूं। बहुत सारे आप जो है हमेशा क्वेश्चन आंसर करते रहे और रिप्लाई
आपको ऐसे ही मैं भी देती रहूंगी। आपको एक और मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, आपको तहज्जुद मिरेकल का आइडिया कहाँ से आया? मैंने ऑलरेडी तहज्जुद मिरेकल के बारे में मैंने बताया हुआ है। मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक यूट्यूब चैनल खोलो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है बहुत अच्छा गाइडेंस भी आता है और तुम ये काम कर सकती हो और तुम्हें पसंद भी है खल्क़ खिदमत करने की। तो उसने मुझे आइडिया दिया था और यहाँ तक हैं हम और आपके साथ। तो अगर आप लोगों ने वॉच नहीं किया है तो ज़रूर मेरे तहज्जुद मिरेकल स्टोरी वॉच करिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां तक पहुंच पाएं। Sis, what is the problem? What is the proper correct way to read wazaif? Sometimes I think I'm doing it wrong. मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है इसका, लेकिन दोनों पावरफुल हैं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो। अगर ऐसा हो तो प्लीज देखिए, मैंने वही बोला कि आप जो है एक ही एडमिन से राब्ता किया करें और जल्दी रिजल्ट का टेंशन नहीं लिया करें, क्योंकि जल्दी रिजल्ट लाने में वो तो अल्लाह ही ताला कर सकता है और अल्लाह ही करता है। तो रिजल्ट के लिए आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट मिलता है और ज़रूर मिलता है। अच्छा, मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, आप ही प्लीज बताइए कि तहज्जुद के लिए कैसे उठे, उठने के लिए क्या तरीका बताइए। देखिए, तहज्जुद के लिए जो है वो उठना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप सो गए हैं और उठकर तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उठे हुए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है तो आप तहज्जुद अदा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? आप पढ़ सकते हैं तहज्जुद फिर भी। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। और मैं सबका स्क्रीनशॉट ले लूंगी ताकि आने वाले वीडियो में जरूर आप तक अपना आंसर और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं पहुंचा पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।